Hello mga ka-Dragon viewers, so for today's video maghimo ko og snack. So adto ko sa lungsod kay para mamalit og mga ingredients. Nag-atang na daay ko ani og tricycle. Dugay pa gid ang tricycle, mura ta ani gahulat nga mag-snow sa Pinas. Asa naman ro ng mga tricycle oy, dugay man. Mingaw man ang kalsada karon oy. Murag ako gimingaw nimo. So naana na gyud akong gipaabot, nakasakay na gyud be og eroplano na sa yuta mag-agi. Gago! So mao na to paingon namin sa lungsod. Naday ko diri sa tubangan. I can't slow down, shouting loud, got me running red lights. Oh, I just can't get you out of my mind. I can't slow down, raising wild, speeding into the night. Oh, I just can't get you out of my mind. Nya ana mi diri sa lungsod, mohapit sa mi sa butika kay naa mi paliton. Pagkahuman ni adto mi sa merkado kay mamalit mi og pilit. Sunod di palit mi og baboy og ham. Kanin nga ham nga mao ni atong gamiton para maghimo og snack. Makakita ra mo unya unsa ang paghimo. Dayon sunod na malit mi og uban nga mga ingredients. Nya namalit mi og pansit para ugma. Makabalo ra mo og ugba kung unsay naa. Kung para asa ning pansit, dili ni birthday ha. Maunang kung wala pa ka nakasubscribe, i-subscribe og i-follow akong page para makakita ka sa akong i-vlog sunod. Og makabalo ka para asa ni among gipalit. So wala na nako na video tanan kay naglisod mi. Nya daggang tao. So padulong na mi og uli. I'm wide awake, and all the voices in my head wanna play. They're gonna take me to the place where the bass and all the hidden ways unfold, where the noise and lights get too deep. And I'm heading out again like this will never end. Rhythm in my head, I can't control my feet. Rhythm in my head that I cannot betray. This the only way. I get down like an 808. I get down like an 808. I get down like an 808. I get down, 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 get down, get down, get down, get down, get down, get down. So karon naabot na mi mauni tanan among gipamalit pero naa pa mi gihapit kay naay nagpadala namo. Nya padulong nami ani sa amoa. So pag-abot gisugdan dayon namo og himog snack. Naghaling ko diri, nagpainit ko og kalaha. Nya akong giabrian ang ham. Giandam daan ako para ready to prito na. Nya pagkahuman nagmix na ko. Imikos-mikos mo yan insan. Nya pagkahuman nagprito dayon ko og ham ato sa lutoon ang ham. Kay ato ni ibutang sa sliced bread. Nya naluto na dayon ako dayon siya gikuha. Kay mapagod unya, kay matingala unya ta musulti ra og nga ham og kalit. Moana unya, pagod na ako. Kunin mo na ako dito dahil napagod na ako. Meow, 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 meow. Gago! Sa mauto pagkaluto sa ham, nagsugod na dayon ko ani. Ang sandwich, akong gibutngan og ham sa ibabaw. Nya gibut ka dapod og sandwich, pagkahuman cheese, sunod sandwich dapod. So mauni ang resulta. Nakulangan gari sa sandwich pero kere ra na oy. Daghan na nahimo ana. Fast forward dayon naluto na mga unta ninyo guys. Lami siya. So daghan jud ming nahimo guys, niya maon na lang ni nasobra kay gipangganahan silang angkol ug kaon. Lami jud siya guys. Sulayin ninyo og himo. Diri na nako tapuson akong vlog guys. Salamat sa paghuman ug tan-aw. Bye.